Sampai baru nih lupa sonda. Ya. Sini nih, pamasang lebih ko. Tahan nih. Lonceng nih. Kait kon. Tu ulang tu si tu na leng narate do. Hindi ba sunod? Kan putar. Jo, jele. Oke. Sini bisa nggak? Udah nih yo. Mau terbang dulu nih. Hoti marurado al ya. Tinumar tapi marurado al ya. Jo, terbang mo. Terbang dulu aku kalak ko ya. Hah? Sudah. Ini apa? Oh di situ. Yang lu jangan mana? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam kak. Masuk paketanku. Atas nama? Masuk paketan. Atas nama siapa kak? Eka. Libur aku kak, rusak pula kereta ini. Kawan Jadi siapa yang masuk bang? kawan yang kemarin ya kak? Hah? Kawanku yang kemarin Belum datang ya bang? masih di jalan itu. Oh ya deh. Oke kak. Assalamualaikum. Ano ko paket? Kalau si Bajor Raya alis sini. Bisa. Ano ni sudu ni? Tahun ni. Ya sini tan kan ba? Gokok libet ke gue. Ini mah anggo ginjang. Goyan ay sa anggo mong hatap dua. Bisa masuk nang iko. Tambay. Kena ka aro yan. Rami. Harus susun nih bang. Aduh. Itu jadi ramban, itu rapat din. Doon, sud pa yakon agak bisa dong sih. Kamu sudah. Lu mau ikat? Cara maramba naman doon. Bukal la na el ni. Bonang na. Tan na. Ta. Tan pakai cari pintu di bonang na. Nah, pati rolo anay. Pemberatnya. Chan.
Gusto nila ikan yun. Yun. Easy ba? Flexible na. Kipere. Total ko pala. Taong paisip. Lotok pilit mo eh. तुझे माँ हाँ गिरिया बच्चा गिरिया sampai dah macam jam 10 tutup. Bismillah na ito yung ramban. Bismillah na yung ramban. Ang ubaw, kanda ada mereka puri lonceng. Dari pala aha cilan datandai. Good. Mana tungkel kan? Kami pe antar juga. Item kalau kasar.
Sakot eh. Ano po na no? Nuto kayo, go pinasa. Go kasal na. Masih nga tayo na magkalipakijugukan. Slow, kan win. Oke, pindah ke perahu. Ya, Mas, mau ada wapi ni. masih dapat satu ya. Baung. Di mana ikaw? Goyang ni. Mana yang mau aman deh? Aman deh. Nah, ada pun nagurut-gurut. Ikat ko lang. Sini dia. Ikat dia sini. Betul lah. Sampan. Karena hari sudah mulai sore, dilanjutkan nanti malam lagi, oke?